फिर कितना अल्लाह ने उनसे काम लिया। बोले बोले अल्लाह ने कत काम नहीं सकता। पहली जमात जो हिंदुस्तान से इंग्लैंड गई उस जमात के अमीर कर्नल साहब थे। बोले भाई प्रथम যে জমাত হিন্দুস্তান থেকে ইংল্যান্ডে গেল, লন্ডনে গেল, इधर এই জমাতের আমির সাহেব এই कर्नल साहब ছিল। फिर कितना उसे अल्लाह ने अमेरिका में काम लिया। बोले अल्लाह उन्होंने हाथ से कत काम दिए अमेरिका से, लेकिन वो घर में बंद थे। बोले जी किंतु उन्हीं घोड़े मध्य बंद ছিলেন, जैसे हीरा सिविल बॉक्स में बंद रहता है। बोले जी देखो हीरा डिब्बर भीतरे बंद থাকে, तो बाहर निकले तो अल्लाह ने उनको चमकाया। बोले जी যখন বাইরে আইছেন তো বলে যে আল্লাহ পাক ওনারে কত চমকাইলেন আর কত উপরে উঠাইলেন। জরিয়া क्या बना, কিন্তু বলে যে এই যে উপরে উঠলো এটার মাধ্যম কি হইল? রোজানা का मेहनत। बोले যে ওই যে রোজার मेहनत সেটাই উনি এত উপরে উঠার মাধ্যম আর জরিয়া হইল। घर घर जाना। बोले যে ভাই এই জন্য আমাদের ঘরে ঘরে যেতে হবে और मशवरा। बोले যে আর मशवरा করতে হবে, हर हर घर का हर फर्द का फिक्र करना। बोले যে মশারাতে প্রত্যেক ঘরের এবং প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যাপারে আমাদের ফিকির করতে হবে, মশারা করতে হবে। তো ये जरिया बना उनके लगने का। बोले যে भाई दोस्तों এই मशवरा और फिकिर उन्हीं लगार माध्यम और वसीला হইল। आप ये कर्नल साहब के किस्से पर हंस रहे हैं, हमारा सबका किस्सा यही है। बोले যে भाई दोस्तों एक कर्नल साहब किस्सा सुनिए আপনারা হাসতেছে, আমরা প্রত্যেকের ঘটনা তো এরকমই, হারাসি का ये किस्सा है। बोले আমরা প্রত্যেকেরই किस्सा এরকমই। जब शुरू में जमातें हमारे पास आई तो हम लगना चाहते थे या बचना चाहते थे? बोले যে ভাই শুরুতে যখন প্রথম তবলিগ আমাদের কাছে আসছে তো আমরা কি তবলিগে লাগতে চাইছি না নিজের বাঁচাইতে চাইছি? बचना चाहते थे कि लगना चाहते थे? बोले যে भाई बांचते चाहती तबलीग থেকে ना लगते चाहती, किसी तरह ये छोड़ कर चले जाए तो बचे। बोले যে हमारी हालत কোনো অবস্থায় যদি हमारे ছাড়িয়ে যায় तो अभी बाँचलाम, लेकिन वो अल्लाह के बंदे हमारे पीछे पड़े रहे। फिर बोले যে भाई अल्लाह बंदारा हमारे पिछले पड़े कितने चक्कर हमारे घरों में काटे। बोले कत बार से हमारे घरे ওনারা আসছে, कैसी कैसी हमारी बातें उन्होंने सुनी, আর বলে যে কত ধরনের কথা আমাদের ওনারা শুনছে বরদাস্ত করছে। कैसे कैसे हमने उनसे बचना चाहा और আমরা নিজের বাঁচাইবার কত চেষ্টা আপনাদের করছি, কত ভাবে कैसी कैसी तदबीरों से और हिम्मत से और शक्कत से उन्होंने हमें लगाया। बोले যে भाई कत तदबीरेর সাথে मोहब्बतेর সাথে हिकमतेর साथे उन्होंने আমাদেরকে এই কামের মধ্যে লাগাইছে। ये एक कर्नल साहब का किस्सा नहीं है, हमने से हर एक का उसकी तारीख है। बोले যে भाई कर्नल साहब की इच्छा ना, আমরা প্রত্যেকেরই ইতিহাস है। तो हम उनकी कमाई है जिन्होंने हम पर मेहनत की, हम उनकी किताब में है, उनके हिसाब में है। बोले যে भाई जिनारा আমাদেরকে লাগে যে আমরা ওনাদের আমল নামার মধ্যে আমরা আছি, ওনাদের যে নামায় আমল সেটার মধ্যে আমরা আছি। तो हमारे लिए मेहनत का कोई और हमारे लिए कमाई का कोई जरिया नहीं है, रास्ता नहीं है। बोले যে भाई এখন এরকম কামাই করবেন আমাদের আর কোনো রাস্তা নাই, है नहीं है, आते ना भाई। हाँ तो इसके लिए कहते हैं कि ये जो रोजाना की मेहनत है, घर घर जाना है और घर घर जाके दावत देना है, ये घर घर जाना हल चलाने की तरह है और दावत देना बीज डालने की तरह है। किसान का काम इतना ही है कि वो हल चलाता है, बीज डालता है, फिर आके आसमान की तरफ लगा देता है, अल्लाह मेरा काम मैंने कर दिया, अब इन बीजों को फसल बनाकर खड़ा कर देना, हरे भरे खेत बना देना और लहलाते बाग बना देना और फलदार बाग बना देना, ये अल्लाह ये तेरे हाथ में। बोले যে ভাই আমাদের যে আমরা গাছ করি সেটা হলে হাল চালানোর মতো আর দাওয়াত যে দিই বলে যে সেটা হলো কি, বলে যে বীজ লাগানোর মতো। তো বলে যে কৃষকের কামটা কি, সে জমিনে হাল দেয় এরপরে বীজ লাগায়, এরপরে তার নজর উপরের দিকে আসমানের দিকে, যা আল্লাহ আমার যা করার ছিল আমি তো তা করে ফেলেছি, এখন এই বীজ থেকে আপনি ফসল আপনার উঠানো, আর আল্লাহ আপনি আমার ক্ষেত্রে ফসল দিয়ে ভরা, এটা আপনার কাম। আর আল্লাহ বাগান আমি লাগাইছি, বীজ লাগাইলাম, এখন এখান থেকে বাগান হবে আর এদের মধ্যে ফুল দিয়ে ভরে দেওয়া, মৌলা এটা তোমারই কাম। बोले जी एतटुकु করে আসে ऊपर থেকে ठहराते থাকে। अभी देखो ये कर्नल साहब को लगाने वाले कौन थे, किसने जाकर उन पर गश्त करके उनको लगाया, ये कोई नहीं जानता, लेकिन उनके सारे इस खैर में इनका हिस्सा है, अल्लाह जानता है। अल्लाह के यहाँ इनका हिसाब में उनकी सारी खैर है। तो बात लगाने वाले वो इस्तेदाद तो नहीं होते, उनके जरिए जो लोग लगते हैं वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जो जरिया बने वो उनके खैर में हिस्सेदार हो जाते हैं। तो बोले
কর্নেল সাহেবের যারা লাগাইছিল দুনিয়াওয়ালা জানে না, জানেও না যে ওনারা কে কে ছিল, আর যারা দেখে ওনারা কাজটা করলো আর লাগাইলো। কিন্তু বলেন যে এত বড় খায়ের আর ভালাইয়ের কাজে ওনারা করছেন, বলেন যে ভাই দোস্ত এটার মধ্যে ওনাদের অংশ লাগিয়ে গেছে, বলেন যে ওনারা এর মধ্যে বহুত বড় অংশ তারা পাচ্ছে। তো বলেন যে ভাই দোস্ত এরকমই হয়, অনেক সময় যে লাগায় বলেন যে তার মধ্যে যোগ্যতা এতটুকু হয় না, কিন্তু যারা লাগাইলো তার মধ্যে প্রচন্ড বহুত বড় যোগ্যতা, আর সেইটার ব্যবহার করে বহুত বড় ভালো অনেক কাজ করলো। আর ওই যিনারা লাগাইছিল তাদের মধ্যে এই অংশটা ওই পরিমাণে আল্লাহ পাকে তাদেরকে একটা অংশ দিচ্ছেন। उनके नाम कोई नहीं जानता, लेकिन अल्लाह के यहाँ उनका हिसाब है। दुनियार केউ ওনাদের নাম জানে না, কিন্তু আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জানে, আর আল্লাহর দরবারে ওনাদের অংশ আসতেই থাকে। ये बड़ा अजीब काम है, भाई ये बहुत बड़ा अजीब आश्चर्य काम। कुछ नहीं कर सकते, करने वालों के साथ हो जाओ, वो साथ होने वाले को भी यही अजर है जो उसमें मुतकल्लिम को अजर है, अमीर को अजर है, वही साथ तस्वीर पढ़ने वाले को भी अजर है। तो बोले जी भाई दोस्तों किसी जाने ना बोलें जाने वाला साथे हो जाता, बोलें যে না মুতাকাল্লিম না জিম্মাদার, কিন্তু বলেন যে মামুর হয়ে চললাম। তো বলে যে ভাই দোস্ত মুতাকাল্লিমের আর এরকম যিনি হাবুল করলো এনারা যে সব এনারা তসবিহ বলছে আল্লাহ তারাও এরকম সব দান করে। এই জন্য এই কামে যারা সাথে লেগে গেল এরও বঞ্চিত হবে। ऐसा काम दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, बोले যে এরকম কাম দুনিয়ার কোথাও পাওয়া যায় कि साथ हो जाओ पूरा पूरी कमाई में रिश्तेदार बन जाओ। बोले যে ভাই সাথে হয়ে যাও ওই কাম করने वाला, तो बोले যে ওদের মতো তুমিও পুরো একটা অংশ পেয়ে যাবে। बोले এরকম আজ কাম আর কোথাও নেই। হ্যাঁ, अल्लाह मियां ये थोड़ा ही कहेगा कि अमीर साहब को 100 और मुतकल्लिम को 50 और ये खाली तस्बीह पढ़ता था, इसको कितना 10 बोले যে ভাই আল্লাহ এরকম বলতে না যে আমির সাহেবের 100 আর মুতাকাল্লিমের 50 নাকি, আর যারা তসবিহ বলছে এরা 10 দিব। বলে যে এরকম হবে না, কিतना मिलता है सबको बराबर। बोले যে কত পাবে, বলে সবই বরাবর পাবে, और बांट के नहीं देता, सबको पूरा पूरा देता है। আর বলে যে আল্লাহ कोई दिन भाग করে দেন না, বলতে সবই पूरा पूरा सवाब। 3 आदमियों को तैयार किया तो हर एक को 3 का सवाब मिलेगा, ऐसा नहीं कि 3 आदमियों ने 3 को तैयार किया तो एक एक को 1 का सवाब दो। बोले যে ভাই এটা তো 3 জনে তৈরি করলো, 3 জনে মিললে, তো বলে যে আল্লাহ পাকে 3 জনকে 3 জনের সমান সওয়াব দান করো। এরকম না যে এক একজনকে এক একজনের সওয়াব, বলছে 3 জনের সম্মিলিত যার সওয়াব এরা 3 জনে এক এক জনের এই পরিবারের সওয়াব পাবে। ऐसा काम क्यों मिलेगा? बोले এরকম কাম কোথাও পাবে? हर आदमी फिट है, यहाँ कोई अनफिट नहीं है। बोले যে ভাই কামিনের হবে করে সব মানুষই ফিট হয়, আনফিট মানে এইটার অযোগ্য কেউ নেই। तबलीग में कोई अनफिट है ही नहीं। बोले तबलीगের মধ্যে ফিট হয় না এরকম কোনো মানুষই, यहाँ सब फिट है। बोले এখানে আসলে সবাই ফিট হয়ে যায়, किसी को वापस करते हैं तो अनफिट हो जाओ। बोले যে তবলীগের মধ্যে কেউ একজনে ফিরাত দেওয়া যায়, বলে ভাই তুমি এখানে যোগ্য না, যাও, এরকম আছে নাকি? सब এখানে যোগ্য। कभी काकरा लोना ने कहा कि ये अनफिट है इसको भी भेजेंगे चुनने में, ये अनफिट है इसको भी भेजेंगे 4 महीने में, कभी किया? बोले যে ভাই ছাত্র লীগেরও বলে রাখি, বলে ইনি তো যাও 3 লাখ যোগ্য না, বস ইনি যাও বাড়িতে, ইনি 3 লাখ যোগ্য না, যাও বাড়িতে, এরকম ফিরাও, এরকম ফিরানো হয় নাকি? যাও और 3 चिल्ले मेरे पहले और 1 चिल्ला लगा के आओ, फिर 3 चिल्ले में भेजेंगे। बोले এরকম বলা হয় নাকি যে তুমি যাও আগে 1 চিল্লা দিয়ে আমার করে 3 চিল্লা सब फिट है। बोले যে সারি এখানে যোগ্য মনে করা হয়, লাগানো হয়। कैसा मुबारक रास्ता अल्लाह ने दिया है। बोले যে এত বড় मुबारक और बरकत वाला रास्ता अल्लाह हमारे दान করছে, तो इसके लिए रोजाना वक्त देना। बोले যে ভাই এই জন্য আমাদের রোজানা সময় দিতে হবে, देंगे इंशाअल्लाह। रोजाना वक्त देने वाले आपकी मस्जिद में जितने हैं उनकी छोटी छोटी जमातें बनाओ। बोले যে ভাই রোজানা যারা আমরা সময় দিব আমরা কি করবো, বলে 1 নম্বর হলো আমরা শুধু শুধু জমাত বানাবো। 3 की बनाओ, ज्यादा साथी है 4 की बनाओ, 4 की बनाओ, कम है 3 की बनाओ, उससे भी कम है 2 की बनाओ। बोले যে ভাই 3 জনের জমাত বানান, সাথী বেশি হলে 4 জনের জমাত বানান, আর বেশি রাখে 3 জন বানান, আরো কম 2 জন করে জমাত বানাই। 2 পুরানে 2 নয়ে, 2 জন নয়া 2 জন পুরানো, 2 पुराने 1 नया, অথবা 2 জন পুরানো হইলো একজন আমরা সাথে 1 नया 1 पुराना, অথবা একজন পুরানো একজন নতুন, 2 জনের জমাত, छोटी छोटी जमातें बनाओ। बोले যে এরকম শুধু শুধু জমাত বানাইতে থাকি, মানে जितने आपके पास रोजाना वक्त देने वाले, যত সাথী আমাদের রোজানা সময় দিবে ওনাদেরকে এরকম ভাগ করে জমাত বানাই।